नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तेबे प्रत्येक दिन एहिभଳି राशिफल जानिबा पाई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करुतबा प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही भिडियो रे मेष ठारू मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही भिडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आज मकर राशिर खातबार अटे। आज सिंह और आमिष न खाइले भल एवं सकाळ 5:45 पर पोई और मसुर डाली न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक साधारण भाव में जीवन चर्चा करी चलिए। मित्र मानकठार बहुत साहाय्य सहयोग मध्य मिलिब। परिवार रे सुख शांति जोगे समस्त चिंता आपणकर दूर मध्य होइजिब। कला साहित्य क्रीड़ा चलचित्र तथा आनुष्ठानिक काम प्रशंसा मध्य मिलिब। बंधु बांधवों दिगरु हस खुशीर वातावरण सृष्टि मध्य हेब। प्रेमिक प्रेमिका माने प्रेम क्षेत्र में आनंदित हेबे। टंका पैसा प्रति अत्यंत सतर्क रहिबाकु मध्य पड़िबो। प्रतिकार स्वरूप गोमाता को कुछ खाइबाकु दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक सम्मानर सह दिन चर्चा संपादन मध्य करिवे। कर्म क्षेत्र में उन्नति मध्य करि पारिबे। न्याय मार्ग और मिष्ट वचन जोगे केतक क्षेत्र में प्रशंसा मध्य पाइबे। परिवार में आदरणीय होई सुख भोग मध्य करिवे। व्यवसाय सफलता अर्जन मध्य करिवे। प्रेमिक प्रेमिका माने प्रेम क्षेत्र में सफल हेबे। पुरातन रोगर उपशम पाई शरीर सुस्थ रहिब। राजनीति रे उन्नति मध्य हेब। प्रतिकार स्वरूप दही मिठा खाई घर बाहरंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक कर्म क्षेत्र में सहकर्मी एवं उपरिस्थ कर्मचारी प्रशंसित मध्य हेबे। पैतृक संपत्ति को नहीं पारिवारिक द्वंद्व मेंटी मध्य जीव एवं पारिवारिक क्षेत्र में शांति विराजमान मध्य करिब। वाद विवाद मालिक मोकदमा प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार कृतकार्य मध्य हेबे। व्यवसाय कम परिश्रम आशाजनक फल प्राप्ति हेब। प्रेमिक प्रेमिका माने प्रेम क्षेत्र में सफल मध्य हेबे। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किछि खाइबाकु दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक संतान संतति मर्जी रक्षा करी शांति श्रृंखला बजाय मध्य रखि पारिबे। जगह जमी उच्च स्तरीय वाहन आदि क्रय मध्य करि पारिबे। नूतन कार्य आरंभ मध्य करि पारिबे। अर्थ उपार्जन रे एकनिष्ठ मध्य हेबे। धन पाइबार रास्ता खोली मध्य जीव। ऋण मुक्ति हेबा पई योजना प्रस्तुत मध्य करि पारिबे। राजनीति रे सम्मानर सहित कृतकार्य मध्य हेबे। पारिवारिक क्षेत्र में स्नेह स्वभावर वृद्धि मध्य हेब। प्रतिकार स्वरूप मादक द्रव्य ठाରୁ दूरेई रुहंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक आनुष्ठानिक काम ठीक परामर्श दे आदर सम्मान और प्रशंसा मध्य मिलिब। राजनीति क्षेत्र में उच्च संपर्क लाभवान मध्य हेबे। व्यवसायी माने नगद कारोबार अधिक लाभप्रद मध्य हेबे। भागीदारी क्षति बंची मध्य जीवे। गृह रे भातृ विवाद पड़ोशी कलह जमी पाई मालिक मोकदमार समाधान मध्य होइजिब। राजनीति क्षेत्र में सुसंपर्क स्थापन करी निजर भावमूर्ति को उज्ज्वलतर करिवार सामर्थ्य मध्य बढ़िब। प्रतिकार स्वरूप सेवक और सफाई कर्मचारी को साहाय्य करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक मानसिक स्थिति भल मध्य रहिब। मित्र मानक सह सुसंपर्क रहिबा फल अनेक कार्य सफल हेबे। उत्साह उल्लास समय अतिबाहित करिवे। प्रतिद्वंदिता उन्नत मानर फल पाइबे। परिवार रे विवेक बुद्धि खटाई आर्थिक स्थिति सुधारिबाकु चेष्टा मध्य करिवे। प्रसिद्ध व्यक्ति मानक सह संपर्क स्थापन हेबो। जे कोनोसी प्रतियोगिता को स्वीकार करिबा पई प्रस्तुत मध्य रहिबे। प्रतिकार स्वरूप सबुज रंगर रुमालटी पाखरे रखंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक व्यक्तिगत एवं सार्वजनीन संपर्क में विकसित मध्य हेबे। गृह रे धर्म कार्य एवं धर्म अनुष्ठान रे योगदान करी प्रशंसा मध्य पाइबे। वाद विवाद परीक्षा प्रतियोगिता मालिक मोकदमा एवं साक्षात्कार उच्च प्रशंसित हेबे। बुझी विचारी कार्य कले समस्त कार्यर सफलता मिलिब। उच्च पदस्थ ऑफिसर माने संतोष मध्य हेबे। शत्रु और विरोधी माने सत चेष्टा कले मध्य कोनोसी क्षति करि पारिबे नाही। प्रतिकार स्वरूप माँ बापा और गुरुजन को प्रणाम करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब।
ବିଚାର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ ତଳୁ ଉପର ସ୍ତର ଯାଏ ଆଦୃତି ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗ୍ରାହକ ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯଶ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଉତ୍ତମ ଆୟର ପଥ ପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଗୃହରେ ଭାତୃ ବିବାଦ, ପଡ଼ୋଶୀ କଳହ, ଜମି ପାଇଁ ମାଲିକ ମୋକଦ୍ଦମାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦ ବିବାଦ, ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମାଲିକ ମୋକଦ୍ଦମା ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଶତ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ନିରୁପଦ୍ରବ୍ୟ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା କାୟମ ରଖିପାରିଲେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଦିଗରୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରବଣତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଦେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁଅ ଓ ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥଲାଭ, ନୂତନ ବନ୍ଧୁଲାଭ, ପଦାଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରମିକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୂର ଓ ନିକଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତିଷ୍ଠି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ଉପରିସ୍ଥଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି କୃପା ଭାଜନ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ। ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଶତ୍ରୁ ନାଶ, ଋଣ ନାଶ ଓ ପୁରାତନ ରୋଗ ପୀଡ଼ାର ଉପଶମ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପରିବାରରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂରେଇ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଗୃହରେ କଲ୍ୟାଣକର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନସେବାରେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ନିମ୍ବ କାଠରେ ଚନ୍ଦନ କରି ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇ ମନ ଖୁସି ହେବ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିମତା କାରଣରୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥଲାଭ ହେବ। ଦୂର ଯାତ୍ରା କରି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଅଭୀଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଦ୍ୟା ଓ ଖେଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆଶା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପରିବାରରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଦହି ମିଠା ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।